अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुनहरी तितलियाँ के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि मगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आपने देखा होगा कि इमरे जो घर को पेंट कर रहा है और सवाश घर में फूल लगा रहे हैं। सवाश और नाज़ी दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं वो फूल लगाने में। और तुझे बिस्तर पर नए चादर बिछाएंगी। फिर सीरीन भी आ जाती है और सीरीन और तुझे दोनों इस पर खेलेंगे। तब इमरे आ जाता है तो दोनों डोर को क्लोज कर देती है। वो दोनों इमरे को तंग करने में लगे हुए हैं। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नाज़ी, पेरी और सवाश सब कुछ चेंज कर रहे हैं, तो पुराना वाला सामान वहाँ से निकाल रहे हैं। वो लोग अपने रूम के लिए बहुत अच्छी सी स्टडी रूम तैयार करते हैं और वो लोग बहुत अच्छी सी स्टडी रूम तैयार कर लेते हैं। और अली दूर से खड़ा होता है, उन लोगों को देखते हैं। सीरीन सफाई कर रही है और अली इन लोगों को दूर से देख रहा है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शिवलाई गणेश के पास आती है और गणेश से कहती है कि गणेश मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। मैंने अपनी नाउमीदी की सज़ा तुमको दी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये मैंने किया है, अली को ये सब कुछ मालूम हो गया है। मैंने तुम्हारा बच्चा मार दिया है, मैं लूज़र हूँ, मैं बहुत उदास हूँ, मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकती। मैं मरना चाहती हूँ लेकिन मैं मर नहीं सकती। क्या मैं जिंदा रह सकती हूँ? मैं सांस ले सकती हूँ? तुम हमेशा स्ट्रॉन्ग औरत रही। देखो मैंने तुम्हारी बेटियाँ देखी है और उनकी हालत, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? अगर मैं तुम्हारी बेटियों का ख्याल कर सकती और उनकी देखभाल करूँ तो मैं मर भी नहीं सकती। तब वहाँ पर हलूक भी आ जाता है और शिवलाई गणेश से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब हलूक कहता है कि हैरान होता है, कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो शिवलाई कहेगी कि हलूक में गणेश को जब ठीक होने का आई थी। और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो हलूक उसे पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तो गणेश बोलेगी कि मैं बहुत उदास हूँ और वहाँ से जाने लगती है। और हलूक हैरानी से उन्हें देखता है। तो तब उन्हें शिवलाई की पुरानी वाली बात याद आ जाती है, जब शिवलाई ने उसे बोला था कि हलूक मैं तुम्हें अपने दिमाग से नहीं निकाल सकती। और वो उन्हें जब कहती थी कि हलूक तुम्हें मालूम है कि ये सब कुछ किसने किया है, तो हलूक ने कहा कि नहीं। तो हलूक बोलेगा कि नहीं, ये बात अभी जाहिर नहीं है, लेकिन मैं जल्द मालूम कर लूँगा कि ये सब कुछ किसने किया है। तो हलूक उनकी वो सारी बातें याद कर रहा होता है। और हलूक ये भी बताया था कि मुझे मालूम है कि ये किसने किया है, मेरी नज़र में एक शख्स है, मैं जल्द पता लगा लूँगा। फिर वो लेवेंट को याद करेगा कि जो लेवेंट के सर पर उसने गन रखी थी। और हलूक बोल रहा था कि मुझे सबूत हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि ये सब कुछ तुमने किया है। तब लेवेंट ने कहा था कि मैं जब कहूँ कि ये मैंने नहीं किया तो हलूक ने कहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो लेवेंट ने कहा था कि तुम इंतज़ार क्यों कर रहे हो, चलाओ गोली और करो अपना काम। और फिर वो शिवलाई की बात याद करता है कि जब उसने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हलूक को वो सब बात याद आने लगती है और फिर वो शिवलाई के पीछे जाने लगता है। तो अचानक गणेश की तबीयत खराब होने लगती है, वो हरकत करने लगती है। तो हलूक गणेश के पास आता है और कहता है कि गणेश, फिर डॉक्टर और नर्स को चिल्लाता है, डॉक्टर और नर्स को बुलाता है। वो चिल्लाने लगता है कि कोई है, डॉक्टर्स, नर्स। फिर गणेश के पास आता है और कहता है कि सांस लेना बंद मत करना। और फिर वहाँ से भाग जाता है डॉक्टर्स को बुलाने के लिए। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सीरीन अली को कॉल करती है, लेकिन अली नहीं उठाता। फिर आप देखेंगे कि ध्रुव अली के पास आ जाता है और कहता है कि तुम कॉल क्यों नहीं रिसीव करते? तो अली बोलेगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ध्रुव बोलेगा मैं तुमसे मिलने आया था। ध्रुव बोलेगा कि मैं तुमसे मिलने आया था, लेकिन अली बोलेगा कि देखो मैं अभी तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ,
मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, चले जाओ यहाँ से। तो ध्रुव बोलेगा कि देखो, मैंने सोचा था कि हम फ्रेंड बन गए थे, लेकिन तो अली बोलेगा कि मैंने भी यही सोचा था कि तुम अच्छे आदमी हो। तो वो बोलेगा कि अली क्या हुआ है, क्या तुमने अपने माँ बाप को वापस कर दिया? तो अली बोलेगा कि तुमको इससे क्या? तो फिर ध्रुव बोलेगा कि मुझे इससे तुमसे कोई लालच नहीं है। आखिर अली तुमको मसला क्या है? तुम्हारी अम्मी या तुम्हारे बाप या इन दोनों से तुम्हें मसला है ना? तो फिर अली बोलेगा कि तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो, जाओ यहाँ से और अपना काम करो, ये ना हो कि मैं अपना गुस्सा तुम पे निकालूं। तो फिर ध्रुव बोलेगा कि तुम जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुमसे चल रहा हूँ बहुत ज्यादा। तो अली पूछेगा, तो अली बोलेगा कि क्या तुम इसलिए यहाँ पर आए हो? तो ध्रुव बोलता है कि मैं तुमको जब मुसीबत में देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। चिल्लाओ मुझ पर, मैं वो हूँ जो यहाँ आया था और तुम अपने बाप के गोद में सर रख कर रो रहे थे, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो अली उसकी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो ध्रुव को मारने लगता है। तो अली उसे बोलेगा कि तुम मुझे इस तरह सुनाने आए थे, बताओ मुझे कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो वो बोलता है कि क्या मैं खुद को तुम्हारी तरह अकेला छोड़ दूँ? तो अली को और गुस्सा आ जाता है और उन्हें मारने लगता है और फिर अली वहाँ से चला जाता है और ध्रुव बोलेगा कि ओके भाई ओके। फिर आप देखेंगे कि अली को सीरीन का मैसेज आती है और कहती है कि फौरन हॉस्पिटल आओ। फिर आप देखेंगे कि ध्रुव लेवन को कॉल करता है। तो लेवन बोलता है कि अब ये मुझसे क्या चाहता है? तो ध्रुव बोलेगा कि हेलो पापा, सब कुछ कैसा चल रहा है? लेवन बोलेगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई टाइम नहीं है। तो ध्रुव बोलेगा कि मुझे तुम्हारे बेटे से मार पड़ी है। तो लेवन बोलता है कि ये तो अच्छा हुआ और कि उसने तुम्हारे मुंह और नाक को तोड़ दिया होता, तो अगर तुम उसको सब कुछ बता देते। तो ध्रुव बोलता है कि नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक कोई बात है। देखो, तुम इस औरत के जिंदगी से चले जाओ, दूर चले जाओ, तब मैं इसको ये नहीं बताऊंगा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीजें बदल रही है, तुम उसकी जिंदगी में दोबारा जाने की कोशिश कर रहे हो, तुम राजदारी कर रहे हो, तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। तो लेमन बोलता है कि तुम इस बात को छोड़ो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम बहुत मुंहफट हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम जानते हो कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हें पता है मैं इस औरत को जो पैसे भेज रहा हूँ, जो तुम्हारी माँ है, मैं उसको पैसे भेजना बंद करूँगा। अब कॉल बंद करो, मेरे पास तुम्हारे लिए फजूल टाइम नहीं है। तो ध्रुव बोलता है कि मैं तो तुम्हें दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। तो लेवन गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि घटिया औरत के बेटे घटिया इंसान, तो फिर आओ। फिर ध्रुव बोलेगा कि आपको मैं नहीं, आपको अपनी महबूबा चाहिए, जलील आदमी। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि डॉक्टर आ जाती है और हलूक को बताती है कि मिस गुनेश ब्रेन हेमरेज से गुजर रही है, सर्जरी खत्म होने वाली है। तो हलूक बोलेगा कि क्या मतलब है इस बात का? हलूक बोलता है कि वो ठीक थी, उसने हम सब की तरफ देखा था, वो ठीक थी, हेल्थी भी थी, ले क्या आप लोगों ने इसको कुछ दिया था? फिर राना बोलती है कि काम डाउन हलूक। फिर डॉक्टर बोलेगी कि देखो, ये बात कहना आसान तो नहीं है, मगर हम मिस गुनेश को खो रहे हैं, शायद वो आज बर्दाश्त ना कर सके। उसकी ये बात सुनकर हलूक बहुत हैरान रह जाता है और वो राना की तरफ देखता है। राना और इंजी बहुत हैरान रह जाते हैं और डॉक्टर बताएगी कि उसका दिल मशीन से कनेक्ट है 99%। तो हलूक बोलेगा कि मुझे मत बताएं, प्लीज़ कुछ मत बताएं मुझे। तो राना बोलेगी कि हलूक एक मिनट। तो इंजी डॉक्टर से बोलती है कि क्या कोई और चांस है? तो डॉक्टर बताएगी कि यही चांस है उसकी, यही हालत है उसकी, मैं बहुत उदास हूँ। और जब डॉक्टर वहाँ से जाने लगती है तो हलूक रोने लगता है और कहता है कि मौत। तो राना हलूक को कहती है कि क्या हो गया है आपको?
پھر آپ دیکھیں گے کہ نازلی، پری اور سیلین بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ نازلی جب آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ امی، پھر سیلین بولے گی کہ میری امی ٹھیک تھی۔ پری پوچھے گی کہ کیا میری امی مر گئی ہے؟ تو انجی بولے گی کہ نہیں، میں نہیں جانتی، ہمیں کچھ نہیں معلوم، مگر وہ لوگ انہیں اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ تو نازلی بولے گی کہ جھوٹ مت بولے، دیکھو مجھے کوئی بات تو ہے، بتائیں مجھے کیا ہوا ہے۔ تو سیلین بولے گی کہ وہ تو ٹھیک تھی، میں نے انہیں دیکھا تھا، وہ بالکل ٹھیک تھی، کیا ہوا ہے؟ پھر سواش بولے گا کہ اپنی رانا سے بولے گا کہ امی ہمیں بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو رانا بولے گی کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ گنیش آج رات ہم کو چھوڑ جائے گی۔ اس کی بات سن کر سیلین بہت حیران رہ جاتی ہے۔ پری اور نازلی بھی بہت پریشان رہ جاتی ہے، اور ہلوک بیٹھا ہوتا ہے، اپنا سر پکڑتا ہے، اور وہ سب گنیش کے روم کے باہر پریشان کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر باہر آ جاتی ہے اور سب اس کی طرف دیکھتی ہے۔ ڈاکٹر کہتی ہے کہ تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ماں کو دیکھ سکتے ہو۔ تو پری اور سیلین روم کے اندر چلے جاتے ہیں اور ہلوک وہاں سے جانے لگتا ہے۔ تو نازلی اس کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ہلوک کہاں؟ تو ہلوک بولے گا کہ ہاں نازلی۔ تو نازلی بولے گی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہلوک بولتا ہے کہ مجھے کوئی کام ہے، میں جلد آ جاؤں گا، تم اندر چلی جاؤ۔ تو نازلی بولتی ہے کہ آپ واپس نہیں آئے گی، ہے نا؟ اگر آپ چلے جائیں گے تو ہماری موم ہم کو چھوڑ دے گی، اگر آپ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری موم مرنے والی ہے۔ ہلوک بولے گا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، ایسا مت بولو۔ تو نازلی بولے گی کہ آپ ان کو خداحافظ نہیں کہہ سکتے، اس لیے یہاں سے جا رہے ہو۔ ہلوک جواب نہیں دیتا اور روتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے، اور رانا، انجی اور سواش بھی پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ہلوک سیولائی کے پاس آ جاتا ہے اور سیولائی میوزک سن رہی ہوتی ہے، اور پھر سیولائی ہلوک سے پوچھے گی کہ کیا تم کو میڈم بٹرفلائی یاد ہے؟ ہم دونوں نے انہیں ایک ساتھ لندن میں دیکھا تھا۔ وہ عورت ایک کریزی آدمی کے پیار میں گرفتار ہو گئی تھی، اس سے اس کا ایک بچہ بھی تھا جس کو وہ پوری زندگی پالتی رہی۔ وہ آدمی چلا گیا اور اس نے اپنی پوری زندگی اور وہ عورت اس کو دوبارہ اپنی زندگی میں پانے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ آدمی دوبارہ واپس نہیں آتا کیونکہ وہ کسی اور عورت کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ کیا تم میڈم بٹرفلائی کی سٹوری کو جانتے ہو؟ مجھے اپنی سٹوری بہت پسند ہے۔ تو ہلوک پوچھے گا کہ تو اس کھیل کے اینڈ میں کیا ہوا؟ تو سیولائی بولے گی کہ وہ عورت خود کو ختم کر لے گی۔ تو ہلوک بولے گا کہ کیا تم جانتی ہو کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں؟ جانتی ہو نا؟ پھر وہ مسکراتا ہے۔ پھر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ لیون جب سیولائی کے گھر آتا ہے تو وہ ہلوک کی گاڑی کو سیولائی کے گھر کے باہر کھڑا دیکھ لیتا ہے اور بولے گا کہ ہلوک سیولائی کو مار ڈالے گا۔ وہ بھاگتا ہوا سیولائی کے گھر کی طرف جاتا ہے اور ڈور ناک کر لیتا ہے اور سیولائی کو آواز دیتا ہے، تو ہلوک اس کی آواز سن لیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ لیون علی کو کال کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ علی جلدی سے کال سن، اور ہلوک بولتا ہے کہ گنیش ختم، 99% صبح تک وہ نہیں رکے گی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ 99% مر چکی ہے۔ کتنی آسانی سے اس نے موت کا اندازہ لگا لیا، 99% کتنی آسانی سے ان لوگوں نے اندازہ لگا لیا۔ تو سیولائی بولے گی کہ مجھے افسوس ہے۔ ہلوک بولے گا کہ میں جب ہاسپٹل میں تھا تو میں نے نازلی کی آنکھوں میں دیکھا، میں نے پہلی بار اس کے فیس کی ایکسپریشن دیکھی، وہ مجھ سے ناراض نہیں تھی، وہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ نازلی کی باتیں یاد کر رہا ہے اور سیولائی سے بولتا ہے جو نازلی نے کہا کہ آپ واپس نہیں آئیں گے نا، اگر آپ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میری موم فوت ہو رہی ہے، اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم اس لیے ہاسپٹل سے جا رہے ہو، ہماری موم مرنے والی ہے، وہ جا رہی ہے، تم جانتے تھے کہ ہماری گنیش صبح تک نہیں اٹھے گی، تم نے کیوں کیا، تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو سیولائی بولے گی کہ میں نے تم کو اپنی زندگی دے دی جب مجھے تم سے پیار ہوا، پھر ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا،
میں پہلے خود کو ختم کرنا چاہتی تھی مگر میں ایسا نہیں کر سکتی، میڈم بٹرفلائی کی طرح۔ تو ہلوک بولے گا کہ ہمارا انجام کیا ہے، کیا ہوگا ہمارا انجام، ہم کہاں ہیں؟ تو وہ کہے گی کہ میں جانتی تھی، سیولائی بولے گی کہ میں جانتی تھی کہ کیا ہوگا۔ تو سیولائی بولے گی کہ میں جانتی تھی کہ ایسا ہی ہوگا، میں پہلے ہی جانتی تھی۔ کیا تم جانتے ہو؟ میں روح سکون کے ساتھ سوئے گی، سب کچھ تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ بولے گی کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، جو بھی ہوگا ہمارے ساتھ ہی ہوگا، اور کرو جو تم نے کرنا ہے۔ تو ویورز، یہ تھی سنہری تلیا کی اگلی ایپیسوڈ۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔